শুক্রবার ধলাই জেলা সফরে আসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। আমবাসা মহকুমাস্থিত চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি পরিদর্শন করেন কাউন্টিং হলও। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মূল কাউন্টিং সেন্টার হচ্ছে চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এই কাউন্টিং সেন্টার। এখান থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা দেবেন রিটার্নিং অফিসার। কাউন্টিং হলে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার পর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানিয়েছেন সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তিনি খুশি। যেহেতু হাতে এখনো সময় রয়েছে, এর মধ্যে আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এ নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা, ইন্টারনেট পরিষেবা, অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা সহ আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাতে প্রদান করা যায় এ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। মিডিয়ার জন্য সেন্টারের পাশাপাশি অবজারভারের জন্য সেন্টারের ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। जून को काउंटिंग होगा तो टू त्रिपुरा ईस्ट का आरओ यहाँ पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और 47 अम्बासा असेंबली सेगमेंट उसकी काउंटिंग होगी। तो उसके काउंटिंग सेंटर्स की क्या प्रिपरेशन है वो हम देखने आए थे। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें भी किस टाइप से गार्डिंग हो रही है CHO की तरफ से। तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स सब सही हैं और जो बाकी समय बचा है उसमें किस टाइप से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया। और उसमें आपका अपार्ट फ्रॉम जो वायर मेश वगैरह बनेगा वो तो है ही, इसके अलावा आपका यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसके अलावा आपका फायर एक्सटिंग्विशन अरेंजमेंट्स रहेगा और इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी रहेगी ताकि डेटा रियल टाइम बेसिस पे आपका मीडिया तक सभी पब्लिक तक जाए। मीडिया सेंटर रहेगा, ऑब्जर्वर्स जो आएंगे, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়ালের সঙ্গে এদিন ছিলেন ধলাই জেলার নির্বাচনী আধিকারিক সাজু ওয়াহিদে এবং ধলাই জেলার পুলিশ সুপার সহ আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা। শ্যামবন টিভি।